Kita nyo naman guys, sulit talaga yan guys. Oh. Grabe ang taba ng lechon. Oh. Sarap. Sulit oh. Ngayon guys, at magmumukbang nga tayo guys ng lechon ulo. Ayan, kita nyo naman. Ayan oh, napakasarap yan guys oh. Nakita nyo naman guys oh. Sulit yan guys. Isang buong lechon eh, mumukbang natin guys. Kita nyo oh, laki-laki. Isang buong ulong lechon yan guys ah. Lechon. Meron pang ganito ata. Ayan. Oh. Ulam yung tanghali. Yan guys oh. Grabe, ang taba nito guys oh. Sulit. Patok-patok tayo ngayon. With red horse. Bigyan mo red horse. Ano ba? Dapat may balik pa. Uy. Oo, yung mamatay ka. Sarap guys, crispy. Tidoki. Doon talaga dadaan. Mark, uwi ka na. Bye-bye. Kumakain sa labas. Sakanta kami ni Mark. Grabe ang taba guys, sarap. Yan, dito ka lang. Kita nyo naman guys oh. Sarap. Sulit talaga yan guys, yun namin mumukbang ko. Grabe laki guys. Kasi lagay mo na ubos. Siwaan natin ulit. Grabe. Sulit talaga Pero guys. edit lang. Yan guys oh. Kita nyo naman guys, sulit talaga yan guys oh. Grabe ang taba ng lechon oh. Sarap. Sulit oh. Ubusin natin to guys. Sarap guys. So yun lang guys. Thank you for watching guys. Thank you.